Hi guys, how are you? I am Bhargavi from Bangalore. This is my first vlog about my Nitya Puja at my home or everyday puja rituals at my home. This is what I do every day from 5 a.m. till 9 a.m. and I live for these 4 hours of the day. So, guys, enjoy this short video and get engulfed ওই in the শ্যামা divinity. বামাকে তনুদলিতাঞ্জন শরদ সুধাকর মণ্ডল বদনী রে কুন্তল বিগলিত শোণিত শোভিত তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে ওই শ্যামা বামাকে বিপরীত একই কাজ লাজ ॐ प्रत्यालीढपदां घोरां मुण्डमाला विभूषितां खर्वां लम्बोदरीं भीमां व्याघ्रचर्मां वृतां कटौ नवयौवनसम्पन्न पञ्चमुद्रविभूषितां चतुर्भुजां लोलजीवां महाभीमां वरप्रदां खड्गकर्त्री समायुक्तां सभ्येतर्भुजद्वयं कपालोत्पलसंयुक्तसभ्यपाणिजुगाम्बितां पिङ्गुग्रैकुजटां ध्यानमूलवक्षभञ्जभूषितां बलार्कमण्डलकारलोचनत्रयभूषितां जलच्चित्तमध्यगतां घोरदंष्ट्रां करालिनीं शमेशस्मेरवदनां स्त्रैलङ्कारविभूषितां विश्वव्यापकं श्वेतपद्मोपरिस्थितम् ॐ प्रत्यलीढपदार्पिताङ्घ्री शबरीदिघोरट्टहस्य परा खड्गेन्द्रिवरकर्त्री खञ्जरपुञ्जा हुङ्कारविजोद्धवा खर्वा नीलविशालपिङ्गलजटजुटिकर्णज्ञयुट जज्ञांशनस्य कपालके त्रिजगतं हन्तग्रतरस्यम् কম্পিত তনু দল গুঞ্জিত বাদল পুঞ্জিত শ্যামল মালা কম্পিত তনু দল গুঞ্জিত বাদল পুঞ্জিত শ্যামল মালা নল কিশোর মম কোমলন নিরসম নল কিশোর মম কোমলন নিরসম ক্ষণে গোরা চাঁদ ক্ষণে কালা ক্ষণে গোরা চাঁদ ক্ষণে কালা কম্পিত তনু দল গুঞ্জিত বাদল পুঞ্জিত শ্যামল মালা